Saan kayo? Nagkakapatayan na ba? Dito kami sa... Nasa cave ba kayo? Hindi. Sa set. Sa gitna? Nasaan na sila? Scan ulit. Mas nasa gitna, nasa baba. Yung sa may ACC pillar spot. Ready lang. Scan. Naka-GT naka-GT. Sino naka-GT? Scan. Expect yan. Lang, naka-stealth ako dito. ACC pillar ba? Uy. Focus trap ka sa akin, Moling muna. Dito lang tayo, Jello. Okay. Magpapakount to. Ito, GT, black side na agad, ha? Black side na agad, dead agad, game ready. In 3, 2, 1, go! Palagan nyo yan! Cookie Bings. GT, scourge, ready, game. 3, 2, 1, go, spike. Firestorm, ah. Oh, shit. Nag-depro, game. Bakonte. Dapa na Firestorm. Game, GT tayo sa first time, Ryan. Cookie Bings tayo. Lapag. Cookie Bings, net na. Game ka-count ako. In 3, 2, 1, go. Net viral. Puta na, patay. Agay, next. Rep. Puta na, sinabi ko na rep eh. Asan na? Game next, game tayo, game GT next. Migraine. Score. Blind ako, blind. GT, ready. 3, 2, 1, spike. Dami rin ng PMT nandito sa may Cora side. Game next tayo, tuloy lang. Puta. Dapa. Pasukin nyo lang. Okay. 3, 2, 1, go, spike. Ako NFF, ah. Hindi, sige, naka-spam cure ako. Patay na. Black side, banana. Migraine. 3, 2, 1, go, spike, banana cure. Legs, yung arrow, oh. Nagdedebuff ako dito. Yeah, naka-ano ko. Depro. Next, GT, next. Stamig strong eyes, game ready. 3, 2, 1, go, spike. Sige, hindi ka mamamatay. GT next, nice one. Body sticks, game ready. Migraine. Migraine. Last goal next, game 3, 2, 1, go. Dinedebuff yung ano. Yes, spec sticks tayo. Game 3, 2, 1, spike. Oh, nice one. Wala pala to eh. Ito, migraine nandito sa likod. Brent sa likod, ah. Yan. Kill this pato. Go. Ito, Dabs. May mga Brent pa dito. Zynet, game 3. FF ako, ha. Spike, Zynet. Suiko, naglubog. Sigure. Suiko, naglubog, oh. Let's, banata natin. Sige. Sino ba sa labs? Nawala. Next. Sige, naka-FF. Migraine nasa yun. Yan. Game migraine Walang problema. Hindi ako kaya. Puro daw dyan. Naka-spam cure ako dyan. Walang ano. DR ka na. DR. Huwag kayong Ito, veteran. Focus tayo dyan. Nasa likod lahat, ha. One hit. Ito last goal, oh. Ito, Ghost Recon. Okay, go. GT lang. Patayin GT. Okay. Crown Ultramag. Okay, 3, 2, 1, go. Ako na kay Dabs. Likod. Tara. Ano po? 3, 2, 1, go. Go. Pastor next. Game. Malis. Nasaan? Okay, 3, 2, 1, go sa inyo, sure. Nasa ano ako, pakira mo. Sige lang. Ito, temperature. GT next. Ito, GG na. Yes, expect likod. Game, likod. Game 3, 2, 1, go. Tay Makailo, putay na Makail yan eh. Oh, Scourge next. Ako Game, FF GT, nila. 3, 2, 1, spike. Sige, naka-spam cure ako. GT next. 3, 2, 1, go. Oh, cookie. Trono. Cookie, nakatuhan. Cookie, nakatuhan.
Tangina mo, Jay. Black side next. Game 3, 2, 1. Go. Walang, tuloy lang. Walang hinto. Babalik yan. Game, balik dito. Shot me, strong eyes. Galaw agad. Game, GT game. 3, 2. Guys, galaw. Promise. Migraine, papunta pa lang ng ACC, choke. Migraine, papunta pa lang ACC, choke. Bilis. Warriors agad, Warriors. Nasa gilid, sa may pillar. Go, throw in. Natrapos tayo. No busyaw. Game, GT game. 3, Migraine, ACC, choke, ha? Migraine, ACC, choke. GT game. 3, 2, 1, go. AOE. Ano, Tio? Marley. Kay Dabs, ano dito yan? Migraine. Focus. Andito sila sa likod Yellow. Migraine. Yellow, andito sila sa mid. Tara, game 3. Sige. Ito sila Cookie Pinks. Tara, balik, black sign. Game GT, game 3, 2, 1, go, spike. Ready alis counter agad. GT next, Dudu. Game 3, 2, 1, go, spike. Yeah, nice one. Scorch, ready game. 3, 2, 1, go. Nice one. Next. Spec stick. Sino? 3, 2, Body stick, go. Pili ng PMT, oh. Sumasagasa na. Asan pa? Sino pa? Ito, body stick, sa gitna. Sa may portal. Dito sa may portal. 3, 2. Setport na sila. Nasa setport na sila. Doon Nasa sila si nag-aabang. Pa-viral. Setport. Tanggal ba? Banana cute. Game 3, 2, 1, Nasa likod nyo. Go, dapa. Banana cute. Game no, Dapa na. Sila, 1 Arto. Meron tayong kayo, sabak na muna. Last Scorch. Tapos tayo, balik na. Scorch, last. Atras, konti. Wala na kayo. Scourge. Back na. Wala kayo sa last week to. GT game, 3, 2, 1, back na. Move GT, move flag. Move papuntang BC. Dali, mawalan tayo ng chaos. Mawalan tayo sa ano. Walang chaos lahat. Move na sa lahat sa ano. BC lahat. Dali. Tapos PO. Wala yatang namatay, eh. Ito. Babawi tayo bukas. Bawi na tayo. Bukas naman ulit. Maganda dito. Pinagbinigyan na natin sila. Good na yon. Good job sa inyo, sure. Yung walang ganito. Bukas, mag-ipon na tayo ng chaos spots. Lahat, moling yung mga rare ores natin. I-ready nyo na. Bukas na. Tara, PO na. Okay na. Tara, Vern. Good na yun. Walang bawi.